Bonjour a totes. Vos vau contar un conte besieren escrit per Alfred Gibaudan apres la Primera Guerra Mondiale. Dunque, alla debutto del segle XX, è un'istoria de Banut, un conte del terraire, che se suona uno buono corso. Gian Geppo Banomol, de Rausaire a Corniglia, ero so che los fancimans apero un sportsman. 45 anys, pitxonet, arrapat, l'el viu jut de cilios burrudos, du col mesclat, los braces curts, facio pensar, quand on lo vejo sul seuillet de son magazine, a un toro que escapo del toril. Dins un hostal, Banomol aviò tot so que cal per donar força e santat. Halteros, peses, anellos, exerciceurs, bicicleto. Vittorino, sa fenneto, un obreno de 32 anys, pulido e ardento, ero forzado de se sometre a las fantasies de su nome. Encaro per la bicicleto, rai. Vittorino se regalavo di montar e de faire de lungos passejados amb Banomol, qu'avio pena la seguir. Mais las halteros, las anellos e tous sos autres, fuig, n'avion sadul. La pule do fennetto, en plaço d'emplegar sus braces redunds a lançar d'alteros, aurio mai aimat dus passars al col d'un gent amorós. Jeu me sentissi pas la força de la blaima, pesque Banomol, aquel ebetat, ero mai afugat per los ports que per sa fenno. A taver aquesto, qu'al l'ocasiu se presentet, faguet Banomol banut. Urosament que lo de Rausaire, a Cornellà, ero se plaço per pagar la tallo. Mes faguem confineto, laissem aquò tranquille e tornem a nostre compte. Això se passava lo mes de juillet. Banomol ero vengut a Begès per guetar passar los correiges del Tour de France. Lo cornellanenc s'emplastret 3 horas de reloche al cafè Marrot, a la raja del Sorel, e de l'embret memes d'anar dinar. Talament ero enfiocat. Du vespre, quand se'n tornet, anet al gran cafè de Cornellà, e quand hagués contat çò qu'avio vist, diguet a la junessa que l'escutava: «Ah, s'avias un pau de sang de las venos, a logo de dansar e jugar a las cartos. Vos entrenarias per seguir lo Tour de France. Mais n'hi ha pas cap de mes vautres que posque faire 20 kilomètres en bicicleta. Sois segur que pas un podut tener contra ma fenno.» «Oh!», faguet Paul, un gaillard de 25 ans. «Una fenno és qu'una fenno. Sem forças així que sem forçar pour ja li tener testo. Se vos ensajar, tu que parlos? Sui preste, qu'aburres.» Ne calguet pas mai. Los assistents caufero la discussió e, dins 5 minutos, s'augué convenguda la cursa Cornellà, Tesà, Merviel, Sant Nazari e Revistur, sense guiaire ni entrenaires, entre Madamo, Banomol e lo gran Paul. La pulido Vittorino, quand son home li parle d'això, vogué refusar. Mais son home pauca paura decidet. Lo lendemain, a 6 horas del matí, tot Cornellà ero su campo per guaitar los correires. Banomol faciova sa fenno avant de partir. Laixo luminar lo trin, pei en revenguent a la gran montada avant d'estre a Merviel, forçaràs un pau
e lo semenaràs a didomen, com ho fas amb veieu. Lo barlet de Bilo ballet lo signal amb un drapeu que restava del 14 juillet. E lo gran Paul partiguet a bon trin, seguit rodo a rodo per Madame Banomol. Los dos correires marchèro a Ital just cos attesa, mes can ne sortiguèron per aténher Merviel. Paul caio son idea, retenguèt sa bicicleta e comencèt a caquetar amb sa concurrenta. Pensi Madame Banomol qu'anam pas uns escrimar just cos a Sant Nazari amb aquelo calor. Così, s'ès deja fatigat? Nani, mes trobi qu'ès pas besoin d'anar tan lent. Fariam millor de davalar del burrec de tauró e de cercar d'ombro per nous repausar. I penses pas, Monsieur Paul, e nostro corso? Nostro corso, agest parlavi, vos honi gagnat d'avanço. Lo plaser de passer un moment amb vos me recompensarà be pro d'aveire perdut. En diguent aquò, Paul davalè de la bicicleta e Vitorino, que se chautava pas gaire d'anar just cos a Sant Nazari, ne faguèt tant. Sabètz, Monsieur Paul, que çò que fasèm és un paus pinhos. Se quauquan non veiò, se mon nome saviò, porio creire. Us t'acasses pas, Victorino. Hi ha pas de gueux davant nautres. Volem pausar sencrento. Alaro, totes dos, menant la bicicleta per la mà, davalèro din tauró e se setèro a l'ombro d'un buque d'aures. Ai pas besoin de vos dire la seguido. Paul prenguet pas fuoso peno a se far escutar de la pulido fennetto e al bout de caucos minutos une cascado petunichairo de putus venguet s'ajustar al ziu-ziu de las cigaros e al reduret del rossinyol. Sulla ruta foro Cornellà, amb uno ciurmo de munde, Banomol es a espero. Fa tot un cop. Ai sì, Vittorino, es la primiero. De fet, Madame Banomol arriva un trummo, claufido de pulsiero. Hai gagnat! Fa son home l'embrassant 14 minutos aprè, lo gran Paul arriva, pale e estirat, susent e aganit. Bé, pichonàs, li fa Banomol, la liçó serà uno. Pardi, dis Paul amb un pau de mocarrier, mon caucho s'est descuflat. Hai perdut, és vrai. Me, vos ed un revencho. L'auràs, repico Banomol, espaïmat de joia. Se demà vos hi tornar, te genies pas. Cric-crac, lo conte és acabat.